do ka to kudo station la whatsapp fen na ko be chogodi o fengo fenye qur'ana de qur'ana kalanya alaka kuma de qur'ana alaka kuma de o manka kabila o be min ken ni ko mun a manka kabila aka parce que qur'ana fule ci de ko alako qur'ana kono ni qur'ana be kala aya dade aka lamede har ni qur'ana be eka tarfola be kuma uba be karajola ni yere yado kuma do nana ube sugula fen do nana hakilita no fe afagade ale manka ke qur'ana be kala mogo be manka ni barola koro qur'ana manka o chogola qur'ana kanka bonyade o man yu'ajjim sha'ir Allah fa innaha min taqwal qulub ni mogo minye alaka bato stagman sa ta man sa don ni mogo minye ulu bonya o bayira duskumbe sira alanyede donc qur'ana manka ke o ko suguye ko bila etisatiw ka amanka ika manka qur'ana bila ola ube dobe qur'ana bila o ka répondre la ni e ya wole doro e ma soro qur'ana de be kala itolola don ko ni simani abeseka kala do tilola lete qur'ana do ka ato harafe yere do ka ube ka to aya do kono dora atige ube abeseka ke kafir yere beseki wole doro qur'ana be kala tilola kafir ma kote qur'ana la aba jate mina komi donkili doro donc ko sugu ika répondre kana qur'ana kala talfo ka soneri kana ke qur'ana yi nunun ka kolosi ika akomo estati kana qur'ana kala répondre kana qur'ana kala ika telefoni soneri kana ke qur'ana yi et puis hari ajikaru fengo fenye jikiru de salli welew ani fen o kana ke telefo sonori parce que jikiru fo yoro de bula fo chogo de bula no be fo ne adabu de bon ulu manka ke telefoni soneri kono ija kasura al ihsas al misasu qalla al ihsas arabu ko ni femmi wakati be abi bolo wakati be tilo bala ko Allah ba somi me dogoya wala mana ni ewa jikiru nunna ajanu kera ube telefonu la mbono soneru no feuna Allah ba jikiru teke femba yan fetuguni salli wala teke femba ye mo fetuguni parce que wakati be abe tilo la Allah ba abe annege de bo aka karamana ka magamana ka titiri be boala de donc odi ya to don ke ba ko telefoni ka soneru fengo fenye ajikaru da kanake telefoni ka soneri arabu be baitu munun konike baitu nunu comme bul qaym nunu kan nuniya nunu munu nye baitu ye ayate yoromi hadisate yoromi ube nuniyatil qahatani nunu baitu nunu ube soko o baitu yoro do tige shiru yoro do te shiru munu hikima bula donc ko ube seka nunu nyogona ke soneri o baitu nunu hikima be mununa ne ninye ewa ajikaru de ani qur'ana mo kana nunu ke soneri kanu ke nubi do estati la nube kumanu yereyete kanu ke ika telefoni répondre la alayhi salam ko ewa hijabu yala beseka keni basay wani fini werew bo doni ko hijabu kuloru kere lentala mais akake fini de nyebe teme fini min kan nabi farikolo be sutura ni mogo nyebe temaka ni masirite ayrela o de ato be hijabu saratila hari hijabu fima min fule ninya kanake hijabu min masirleno inika hijabu benna ika hijabu yimina hote hijabu yetuguni hijabu dabore kana do akorode ni mogo min yedura ba nyache kaboyma donc pare fini anko kulorote hijabu la mais don ko hijabu nyuma nye fima de parce que seba muso tumbo odedo seba kam muso tumbe fini fima ndo nde do ku yere suturanaye nyabe teme fini fima de la kateme fini tobeka wodi yato fini fima akanuna ikode do mais kulorote hijabu la mais hijabu kanake pare fini de kake fini min ya dode abe komi parele de amasiri lende do o konite me kuloruma kerekereya me hijabu kanake masiri fini kan fini min fana ni masiri do alayhi salam
ni ñeññinin kalim min ke ko muso ɗo de ɗo a furulen be ceema be sambi naani bo ceyin jolen dona ka fembe aka furu ceyin jolen dana ka fembe mais ala yake aye denw sɔrɔ a ye den minnu sɔrɔ a mun sɔrɔ cɛ in ɲɛ den wɛrɛ b'a bolo a ye wulu sɔrɔ cɛ wɛrɛ de fɛ mais a bɛ cɛ min kɔni bolo san 40 ɲɔgɔnna cɛ jɔlen de n'a ka fɛn bɛɛ bon ko sisan muso in de y'a ɲini a denw fɛ komi a denw fana kɛra sɔrɔtigiw ye fɛn b'u bolo a y'a ɲini u fɛ k'u ka yɔrɔ jɔ ale ye a ka faso kɔnɔ ale ka bɔ a ka cɛ ka yɔrɔ la ka yɛlɛma o yɔrɔ la bon ko denw de bɛ ɲininkali kɛ sisan ko o bɛ daga olu ye wa ko ba fana ye a ka ujura kɛ mun ye ko cɛ tɛ si ale ka so kɔnɔ bon a bɛ daga olu ka so jɔ ye a ka faso kɔnɔ a kana yɛlɛma olu fɛ wa ɲininkali ye nin de bon muso n'a furula tant que cɛ ka furu b'a kan na a ka ɲamariya taa yan fɛ kana taa a b'a cɛ de bolo a b'a cɛ de bolo hali ni cɛ tɛ siya fɛ n'a y'a sɔrɔ n'a ka cɛ ye o kɛ sulhu de a yɛrɛ de jɛnna n'o ye an t'o cogo dɔn u bolo mais tant que a bɛ cɛ kɔni ka furu la ka taa yɛlɛma yɔrɔ wɛrɛ ka bɔ cɛ fɛ o ɲamariya bɛ ɲini cɛ de fɛ ni a cɛ jɛnna n'a ye ko sisan ne yɛrɛ jɛra ko n jɛnna n'a ye baasi si t'a la a ye yɔrɔ jɔ a ba ye a ka yɛlɛma aw fɛ ba fana ko ahan o ka di n yɛrɛ n jɛnna n'o ye baasi t'o la mais tant que u ma bɛn a la n'a hari a ka di ba ye tant que cɛ ma jɛn di ka wɔrɔdu di aw ma a kana kɛ a tɛ bɛn a ka muso in ja ko a bɔ ko a bɛ taa sigi yɔrɔ wɛrɛ k'a to cɛ ka furu ba ka ti ni cɛ ma jɛn n'a ye bon ko nin ye ne nin jaabi siɲɛ joli joli n y'a jaabi siɲɛ joli joli ko cɛw ni musow ka ɲagambi groupe kelen kan ko a bɛ cogo di ko dɔw ko groupe dɔ bɛ alimamu yɛrɛ dɔ bɛ u y'a sabati u ma fɛn fɔ bon ko dɔnnikɛlaw ko dɔw ko fɛn t'a la dɔw ko a man ɲɛ an bɛ mun fɔ a la ciden ko de ma tarakitu badi fitinat adarra ala rijali minan nisa ciden ko ale ma fitina si to a kɔfɛ min bɛ cɛ tɔɔrɔ ka muso bɔ ciden ko tagu duniya wattagu nisa inna awwala fitnati bani israila kanat fi nisa ciden ko ye sira diɲɛ ye dɛ a ka sira musow ye bari sirlankaw fitina fɔlɔ min y'u sɔrɔ a y'u sɔrɔ ni musow de sababu ye musow fitina de don ala yɛrɛ ye min fɔ musow ka kibariya la wa gharna fi buyutikunna a ko musow ka sabati sow de kɔnɔ ciden fana ko buyutuhunna ghayru lahunna a ko musow ka so kɔnɔna ka ɲaama ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ala de ko fala yaghda'anna bil qawli fayatima alladhi fi qalbihi maradu a ko hari ni muso n'i bɛ kuma cɛ fɛ haaju dɔ sababu la a ko i kana kuma cogoya dɔ la k'i kan majigin cogoya dɔ la mɔgɔ min ni muso kanu b'a dusukun na kana taa taama kɛ i la donc an bɛ min fɔ kisi bɛ min na musow dama ka kɛ u ka siti cɛw dama ka kɛ u ka siti kisi bɔ o de la bon dɔnnikɛlaw ko n'o tɛmɛna ka bɔ ni muso min ko n bɛ don siti dɔ la siti min ye wajibi siti de tafsiri de bɛ k'a kan ou bien ciden ka hadisaw de bɛ k'a kan ne bɛ don a kɔnɔ dɔrɔn n tɛ n ka kumakan bila pour n ka lamɛnni kɛ ka dɔnnikɛlaw ka kumaw lamɛn baasi t'o la n'i tɛ kuma e bɛ siti kɔnɔ e tɛ kuma ka taa cɛ fɛ e bɛ siti kɔnɔ de derisu ɲuman minnu bɛ taa pour n k'u lamɛn i tɛ kuma cɛ fɛ i ni cɛ tɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya siti kan ko baasi t'o la
ube hari nibe ce kuma nyogonya na ya soro orodu dira sitika ko ni nyininkali min be muso bolo i ka nyininkali nke o nyininkali sugu ki ka nyininkali pose kabo don ke bawo ki jabi hari don ke bawo munu nya Allah daga ko nin ko sugu de bashite nunu de la me sitika ke cenu muso nyagambilen bala baro be ke sitika yele be ke sitika em wali muso be kuma fo ka yele wali chefe abe sinan ko yala ani kalime yala situ ka sunu tile wote bede ko kabila situ abe kalime yala abe sinan ko yala situ ka yele kuma be fo o wali muso be kakaka ibe yele wali chefe o be ta kuma do fo min be che nege wuli che fana be ta kuma do fo min be nege wuli chewu ni muso kanyagambi situ kanin chogola ni fitina de ni fitina de nin fitina do nana ne yerema muso ce do yenne wole nte jamana info abe sigilembe jamana do de la ako ale na ka muso bo jamana kai ate foyi do aka muso ye ni jogo nyumate sansegi ibe nyogonga ako muso ka mugo do de banaya jamana in kono ya aye muso imbila ko akana duawula foli la kademba anana ya kalo saba aye kalo saba minke atale aliye muso in telefoni laje aya suire wosafu bokali chaman ni nani che dobe nyogon jabe che ka foto kunta umbe muso ka telefoni la ale ya ka muso wole kasiri ka fo e ka telefoni falendo che do ka foto la asite foto nyana maye fana ni sababu ye munye munyo nenke ka soro kabila la iba soro muso yufani chini de chenye aya foto komi ako ninko ni ako kabila city de ku bebe kabila city de ka ko alebe kuma kabila city de ka ko aya ale ka privé ale ya ale ta privé la donc abese ka abaka ka bokalu bilale la ube baroke fo allaba bo aba nyini ale pe u ka nyogo nye u ka bo kata yoro law che yere de nin fo nyade muso che yere bo ko ale ko muso ma kore amase nyogo nyakoni ko muso ko jera le no fede ko de pale nin fo kore amase nyogo ma koni de ko muso nyeji bora ako tinya la sera ne ma de ayenne wole ko ale be nin ke chogo de sisa on ko tanke yere bi ka muso do jogo nyumantigi do aka barate nunu na nyugo nay anana jamana in kono de ninde ya la jarabe kado nin ko sugula asuturaka aka tubi kata alama ani alache iki ka muso mara ni nimbe sala ika suturaka silamiya sariyala naka barate ako aleye chein kan nimuro taka chein wole ko karasa uye nyogon fo ko muso ka wa bina fanincini do fana ko munya e kan nimuro senne ka muso telefone ko ha mbesiri karasuna ako ayati ga hari biale masoro ni nya soro munna kabila city do be ni cheni muso nyagamile mbo sutti shuguka donc ibese ka eka ewa privé ibese ka eta ibese ka fosé kabo jama chela ka ke privé baroba tema inache ola to don ke ko har ni muso munum be do sitila har ni doni boga ka situ de do ni te kumuka ikani photo kala ikani photo ko ika fenna whatsapp ina ikani photo kala bon ni be kuma chew fo ikana kuma chogola ya fo chogo ni mo be tamakila ikana ewa yele to ka yele wali chewuye ube kata ka sebelu do bilila sebo munum be kanu sama mo ni nyogon che kanu ke ube nimbe fo hari munun ko akake uye sarati ure kala me kabila situ chewu ni muso kanyagambe sinan ko yawu yele kuntawu kalime yawu ko de do fitina de do ate be de mo ko yirema janyama muso be se kado ka fo sitimu na wajulu sitimu ni foite fula qur'ana ni hadisani salafu katabolo muso be se kado wala ka take lameliye haru yere ite kumaka ibi take lameliye ube ni ewa munu nyo worodo dimo ibe kanyinin kalike ibe nyinin kalike ube jabi ni nyinin kadro ibe bo ube jabi donc don ko yel sugu min la daga wede
ode me nyagambe baro ni fen ala kote fo hadisa kote fo kalima yani sinankoya waye fitina ude ube muso ka photo ewa ninye ka profil ila ka photo bala nununye haramude nunun tebbe nununye fitina ude don ke baw ye sugu min daga ani ni nyagambi sugu min fulanya fo tebbe ewa fitina bora chama nafana ka fo sitini kabila siti munu fulen ni muso ni chewu nyagambile fitina de bora chama na balawude bora chama na akera sababu ya hari muso munun te jene ya kelawe uyu ke jene ya kelawe akera sababu hari chemin tangalendo ikera jene kela nin ko sugu kama ce nyuma chaman de tara woyofe nin situye muso nyuma chaman ne fana tara woyofe nin siti koy fitina wude bala bara wude bala ala kan kisikan tanga manamna ala na jira bi barana ko na barana ba ko warro bi ko warin kan ko woni ni sey bomto ni ko la kana ni mamuna ko ta shi na kan ka waru ko ya ga wata bi bomto ni ko ko ai kan ka waru ko wala wala da ko na sika ya ni ni ko warin ko warde sawa ko warde po ninyo muno fo ubeta kiri tigala ude fenena ambe mi fuye ko mogo de do ayaka wori khalifa uluma ko cey aka wori tumbe ulu fe ko fe hakilna banana na soro kunkolo banana na soro hakili cinyana ko aka hakili cinyale ko ulu ya ka wori ta kata di abani adogonima ko akene yalen ko fe anana ulu nyinenka ko aka wori ko wulu ko anyi ka wori di bani dogoni ma ko ale ko amma ko tola ne yin ka wori kalfa u de la ben ka wori de di kata kiri tiga yoro de la nena bo ni ñeñinin kali min ke ko mogo dorero ko ale worita juru de la banque la ka muso furuna ye ko o furu be cogodi ne ye ninu na ñogona nafolo min fule nin cogo lan ko doni ke baw ko nafolo haramu ya lenye cogo ya fula de mais munna ne kono na fili africain ka kibariya yere la de ni be hadisa folu beto ko hakilna de fo odi yato sedi kuma fulay abe hataga ya hari bi afriki an kan mogo la kala ula uku famu ko sobe parce que ni e ko yili manani alaye mogo masi kana bato fe si kana bato kafara alaka fulan ka fuya sita ye bolo bon ni e ko muhammadur rasulullah ni ko ciden ko te doro o ya banne hadisa sahale ko ciden de kote ube ko ni ciden yere yenninke o ye kuma banne e man ka haklina sido ola me harbi o ma fa man bolo de ebe aya fo harbi o te do luka haklila ube nyinin kali chaya ika parce que ye kiri min fo tanka ale ka hakili maswa madro ale banna matese kamina aya fona fora delile de fona fora ni masala ne ya jabe sinya joli mba delila ude fo aya ni hadisa wala fana me hari sanyin kali boka o kure munye ama da ci den yere de la sisa awu nyana ka hakili yere kanyi ci den taye o yimma suba belebele bade hada ma dombolo ko ale ye juruta kam muso furuni o ye ko furbe cogodi nko doni ke bawo ko nafolo haramu yele ne cogo ya fulade nafolo do be nafolo nyere jati de haramu ye o nafolo sugo haramu yara bolo ni yadi mogo mi ma haramu yara bolo dolo jati de haramu yara ni eye dolo ta kadi mogo ma dagara ka minawa parce que dolo nyere de jati haramu ye eye wali saga de sunya ni nyabe ela eye wali saga sunya nyana ina na usaga kele indi alema be daga ka minawa parce que saga nyere de wali tay sisa ale yere de duniya haramu ye ate daga ale ka mina ate daga adira minna ate daga ye
nafolo min ni yere min jati haramu yara abe min bolo ate daga ye ni ya di min ma ate daga kabina ni ye cogo folo haramu cogo ya fulana nafolo haramule cogo ya fulana nafolo ma yere jati ma haramu de ne bara cogo de ya haramu ya masala iriba nafolo ube eye dolo de fere a nafolo bi bolo sefa min yere bi bolo iyata bankila million kelen ta ni ba sara million kelen wa keme esiga sefa yere de haramu yarawa bara cogo de ya haramu bon ni bara cogo de ye nafolo haramu komi riba nafolo ube ye dolo fere nafolo bi bolo ni bara cogo de ye nafolo haramu ya on nafolo haramu yara ere de bolo min ni ya di min man ni sira dagale dagarale kamina aya famu ni mogo iriba nafolo bale bolo aye iriba nafolo ta bankila iriba nafolo ya le ma haramu ya kado min ni atara di mogo mima ni sira jele nya dagara e kamina adellay munye uko cide sallallahu alaihi wasallam ala yafu yahudiya ka kibari ala ko sama'una lil kadhibi akaluna lil suhuti ala ko yahudiya be galol lamme ko jugu ube haramudu nawdero aya woro ala ko akilhum riba ako yahudiya kay riba du sababula adonna sa yahudiya be barake ni riba adonna yahudiya be riba du me yahudiya tumbe ciden so abamina uye falu dama uye so dama uye jomu so dama madina yahudiya be dumuni tobe dumuni min to kafeti dumuni be dumuni tobe be ciden wala be tadu ciden tare kaybara muso doye nyinin kalike ko sogo yuro juman kadi ciden uko bashe kajani o kadi ciden atara bashe njani kanadi ciden ma ciden naka sebo yadu meja ale posono de ke ewa sogo na puru ciden ka do nasa ka sogo to ciden da kuna ko ikanin kunu de posono benna ciden ya tu donc don ke ba ko ni sababula yahuda wi haramu dunna de be riba barawke me tumbe ciden so abamina donc ni mo min fana yi riba nafolo takadi e mama haramu e bolo e kamina kile bo fulana fuqa hawti mo don ke ba ko cogodi ko ni nafolo haramu yalen bi bolo ko ni tubura ka bola ko ka ke cogodi ima fo ka saragati te wate saka ke saragati yede fensene made takhallusa minhu aqrude e ka boyire bole ka tisama me uma fo akadi mo do dema na ya suru mo tese kamina munna doni ke bago bafo ko ni tubira ka bo iriba nafolo la ko ka di mo worema ubi ka sira de la nay ubi ka do hera sira dola na ya suru haramu yara mo kana mina bafo ka di fantamawa donc ninka koroshi muso ni tara iriba nafolo de ta iriba injinubu be edeka men ni muso ka furu nafolo dama ala alayhi ka aka furu nafolo mina adagaraye aleka ka furu nafolo mina foita ka furula iriba injinubu be edeka emi nye iriba imbara da junubu be edeka me tanka nana di alema na ka furu nafolo ni sira dagalende adagara leka mina fentala ninka famu Ibn Semi rahimahullahu ayen jabi nin chogola ka perpere latige mogoye hari nyinin kali kelente aka fatawo kuna yen perpere latige kanin fo donc nafulo haramole nin chogoya fulade donc nin ka furu foita ka furula aye juru riba juru min tabanki la ode junuba kana o konni be salli wala ka tajwidi ibe saki kanya ni salli wala me minye harafu sama chogo min fule salli wala la sisa depuis salafu salahu yennin ko kan sama chogo min fule salli wala sisa salafu ya ako uma swama har bunu semina nyin karala ako kan sama chogo min fule ni salli wala la ko kode do amanka ako hari haramu bake mais ulu tese ka foko be haramu ka salli wala tinya parce que ni ko be kuma ka ko haramu be minke ko ka salli wala sahalente ako fana yebala wala ni fitina wala islamiya kono min baraw be bonya mais salli ko le chogo munu do koni feunte no kanunu ndo islamiya sariala salafu masuma
ko mogo ki sonsori ka mogo fo be ka dumuni siga koro o tebbe silamiya sari Allah ciden ka sebaw Anas ibn Malik ye ciden nyinin ka o konni an be nasirala ayeni haniya yala an kan ku suli nyogo nyaba ciden kolla aka kana kede o kan kan bulu di nyogo maka nyogo fo ciden ko basi tola ate daga mogo ka e yere ka joli ki sonsoro ki ku suli o te daga danfenye nunu nye bato minye yere majigi nin chogola kunsuli nunu nye bato de ubeke ala kelempew de mogo kana nunu ke danfenye tuma min maju tara ye mani ayasoro kam masake mogo be sujurubu uye anana aye sujurubi chidenye chiden ko maju ninye munye akonne tara yoro munu kafir masake ulu kam mogo be sujuru kuye o sujuri kanka ke wode chiden ko kanake law kuntu amira ahadan أن يسجد لأحد لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها لكثرة حقه عليها. شيرين كو كنا نكذا أكون على تنيا مرأة النما كم مغو كسجد بمغوي نتوم بمسود نيا مرأة كسجد بأشياء شيء كحك شاما من باكا نو نيا مرأة مدينما كنا كه donc atebbe koy bi sonsoro mogoye kafo atebbe koy bi sonsoro kadumudi mogoma ni nunu fo ko ankal ladaw har ni lada ye ba keme de ke abaka nani qur'ana ni harisa mo nyogonta be fili de ke habe fili de uri jamana de bonyano hakrima mene ko nu nyankal ladaw de ube mogo ni nunu de la ote dina ko law ote dina ko la en ko cire ni ladaw do soro madina makka gurujara cire ni ladaw soro makkan kaw bolo ni lada min ni qur'ana ma nyogonta ni sariya ma nyogonta cire ni wulu gurja ko boy ni kal lada fana hari samba kele de ke ube sanke menani de samba ke menani de ke na ni qur'ana ni hadisa ma nyogonta iba fille dro kabila Como? Adagalendo jongo. Jona. Fetila. Oh ni nyenye nkali minke ka surunya ko munumbu ka she ferli ka kerekereya ka ben ewa nasaraw ka fetuma ka feruma ko basitala parce que uteta ala soso nae donc we ka feti nyede de to ala soso mene ala soso tete me ka feti nkaw foi ko de fam nasaraw fulu ka feti minna ate saka dina kono galondila lende do ya do kono galondila lende do hari nasaraw yere do fana be parce que nasaraw yere fana o do be o fana tilele no kateme doka o do be o ka feti mun fule no so nentama nasara mun fana be hari do be nasara ya do kateme mo toka o so nente ni feti nonuma e pinni feti mun fule bulo boli bato de do parce que ko alaye muisa ye ala dende isa ala dende o yisa wololi foti de bu bolo donc aw fule ka ala ka den soro feti de ke mushrikiyani fulan ka fuyade do odi ato bun qaymu ko hakamu ahli jimma kono akuni nasara mi ube yahudiya min na ya ka feti ke e ya fo aka ko meresi ube bonane ka ke ako abe ko min ni mo ye sujuru di boli ni ko meresi bun qaymu abe komi ni mugo min ye fulan kafo yake isa gira kafo oka awa ko mugo fana na be nasaraw ka feti ka be feti ke e ya fo feti nka ako abe komi ni mugo min ye dolomi ube mugo min ya sudbe ke boliye ya fo donc ube boli bato ni haramu de la ate be e ka kerekereya ki ka sheferi be ulu ka feti mo ye haramu de ika wala taawanu ala li ismi wal udwan ala ko kana nyogon de me junubuni ya dala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta